الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فرب يسر ولا تعسر ya Rabb, berikanlah kami kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan ikhwan angkatan pertama di pembelajaran kitab An-Nahwul Wadih jilid yang ketiga ini. Pada dua malam sebelumnya kita selesai membahas ma'ani hurufil atfi, arti daripada huruf ataf. Malam ini kita masuk materi terakhir tentang ataf, yaitu wawul atfi wa wawul ma'iyyah. Perbedaan antara wawu ataf dan wawu ma'iyyah. Wawu ataf artinya wawu sambung, huruf sambung. Wawu ma'iyyah artinya wawu yang menunjukkan kebersamaan. Akhi Asraf mungkin awalan Iqra. Wawul ataf, wawul ma'iyyah, Wawul atfi wa wawul wawul atfi, ma'iyyati. wawul ma'iyyati, Wawu ataf dan wawu ma'iyyah, ma'iyyah. Ma'iyyah dari kata ma'a kan bersama. sama. Ya. Mal farqu, Mal farqu baina wawil atfi wa wawil ma'iyyati? apa perbezaan? Perbezaan di antara waw atfi dan juga waw ma'iyyati. Mm-mm. Dua-duanya berbentuk wawu ini. Ya, Kalau wawu ataf maknanya dan. Maknanya apa dia? dan Dan. Kalau wawu ma'iyyah maknanya bersama. Itu wawu ma'iyyah. Maknanya apa dia? bersama. Bersama. Dari kata ma'a kan? Yes. Wawul atfi Wawul atfi tufidu ishtiraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima. wawu ataf Wawul menunjukkan ataf dilanjutkan ishtaraka menunjukkan menunjukkan kesamaan kesamaan pada sebelumnya dan setelahnya dan setelahnya dalam menisbahkan dalam, dalam hukumnya. dalam hukum keduanya pada Mm, keduanya. Sahih, itu dia. Wawu ataf menunjukkan kesamaan hukum antara isim yang sebelumnya dan isim yang Selepasnya. selepasnya. Itu menunjukkan kesamaan hukum ya. Betul. Kesamaan hukum. Sama-sama marfu, mansub, majrur. Wal ismu ba'daha. والاسم بعدها يكون تابعا لما قبله في إعرابه. Dan isim selepasnya, isim Isim selepas wawu ataf selepasnya uh, mengambil mengikuti mengikuti apa yang sebelumnya nah, pada i'rab. ya, pada i'rabnya. Itu, itu wawu ataf. Isim selepas wawu ataf mengikuti isim sebelumnya pada i'rabnya. Ya, Wawul ma'iyyati la tufidu ishtiraka ma ma qablaha. qablaha wa ma ba'daha fil hukmi. Nah, wawu ma'iyah tidak Tidak menunjukkan persamaan. kesamaan hukum, kesamaan hukum ya Ya, antara antara yang sebelumnya sebelumnya dan selepasnya dalam hukum. dalam hukumnya beza, tak sama. Bal Bal tadullu ala al-masahabati. musa musa Musahabati. Bahkan dia menunjukkan atas kebersamaan saja. atas kebersamaan sahaja. Kebersamaan tidak menunjukkan hukum yang sama. Wal ismu ba'daha Wal ismu ba'daha yakunu mansuban daiman. hmm,
Isim selepas waw ma'iyah dibaca selalunya mansub sebagai maf'ul ma'ah. sebagai maf'ul Ma'ah ma'ah ma'ah. namanya maf'ul ma'ah. Contohnya ya. Contohnya waw ataf dulu. Nadija Narijal al-khawfu auju wal inabu. al-khawfu. Khawfu Hmm. sudah Telah matang. matang buah persik. Buah persik dan buah anggur. Di sini wawunya waw apa? Atof. Waw ataf menunjukkan kesamaan hukum kan? Ya. Sama-sama matang itu hukumnya. Nadija fi'lun madin ناضج فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. la mahalla lahu. لا محل له من الإعراب. Hmm. Al-khawfu الخوف فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة الظاهرة dhammatu dhammatu ضمة الظاهرة على آخره. al-waw الواو حرف عطف. har- harfu atfin حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. la mahalla lahu. لا محل له من الإعراب. Hmm. العنب معطوف Ma'tuf معطوف على الخوخ على hmm. الخوخ Hmm. والمعطوف على المرفوع مرفوع Hmm. وعلامة رفعه الضمة. Nah, di sini wawunya waw ataf. Ya, Isim selepas waw ataf mengikuti isim sebelumnya. ya, ya, Khawfu sama-sama rafa kan? yes. Nah, sekarang waw ma'iyah. Contohnya sirtu. Sirtu wa tulu asyamsi. Saya berjalan bersama Saya berjalan bersama uh, terbitnya Ustaz, terbitnya. terbitnya matahari. Hmm. Sini wawunya waw apa ini? Wawul ma'iyati. Iya, tidak menunjukkan hukum yang sama kan? Yes, yes. Dia hanya menunjukkan kebersamaan, musahabah. Sirtu fi'lun madin, Sirtu fi'lun fa'il, fi'lun wa fa'ilun. Sir fi'lun madi mabni ala sukuni. La lid litisalihi yusalihi, bitta'il mutaharrikati. La mahalla lahu min al-i'rabi. wa ta'ul Ta'al mutaharrikatu, mutaharrikati harikatu, harikatu dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalla lahu fi mahalli raf'i raf'in, raf'in fa'ilun fa'ilnya. fa'ilin. Tu, wa tulu'a, Wa tulu'a al-wawu wawul ma'iyyati harfun mabni ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. nah, itu dia wawunya wawu Ma'iyyati. ma'iyah, bukan wawu ataf kan? Ya, Dan selepas wawu ataf dibaca mansub tuh. Tulu'a, tulu'a maf'ulun ma'ah hmm, ma'ahu mansubun hmm, wa alamatun nisbihi nasbihi, nasbihi al-fathatu. hmm, Tulu'u tulu'a tu- gitu. tulu'a mudhaf. Hmm. Asyamsi, Asyamsu asyamsi, asyamsi mudhafun ilaih majrurun bil mudhafin wa alamatu jarrihil kasrati al-kasratu. kasratu. Ya, di sini wawunya disebut wawu ma'iyah, bukan wawu ataf kan? Ya, Syukran. Ya, asraf.
Abu Ibrahim, نعم شيخ. mal farqu? ما الفرق بين واو العطف وواو المعية؟ Apa Apa perbedaan? apa perbedaan antara waw ataf dan waw ma'iyah? Waw ataf artinya apa? Waw ataf artinya waw Artinya, terjemahannya. Waw ataf artinya dan eh, artinya apa? Dan arti dan waw ma'iyah, waw yang membersamai bersama. artinya bersama, ya. Sama-sama waw. Nah, Waw ataf dan. Ya hukum kalau waw ataf hukumnya sama antara nah, sebelum dan setelahnya sama. Waw ma'iyah enggak. Waw ma'iyah hanya menunjukkan kebersamaan saja. Tidak sama hukumnya. Wawul atfi waw al-atfi tufidu اشتراك ما قبلها وما بعدها hmm, في نسبة الحكم إليهما. waw ataf وأطاف menunjukkan وأطاف menunjukkan eh, persamaan kesamaan apa yang antara sebelumnya dan apa yang setelahnya pada hukum pada hukum keduanya. pada hukum keduanya. Ini menunjukkan kesamaan hukum ya. Itu waw ataf Nah, nah, Zak. antara isim yang jatuh sebelum waw dan isim yang jatuh setelah waw. Wal ismu ba'daha والاسم بعدها يكون تابعا لما قبله بإعرابه, dan isim setelahnya mengikut mengikuti mengikuti apa yang sebelumnya dari segi i'rabnya. mm, itu waw ataf Nah, sama-sama marfu ya, sama-sama mansub. Contohnya ini waw ataf lagi Abu Ibrahim waw ataf ter'adu as-sama'u ter ter'adu ter'adu as-sama'u wa tabraqu. Ang- langit itu Langit itu menjadi bergemuruh, mendung dan bergemuruh bergemuruh dan bergemuruh dan berkilat, berkilat. berkilat. Nah, Nah, tabraq. berkilat. Di sini wawunya waw, Wa ataf. waw ataf tuh, ya. Ter'adu fi'lun mudhari'in Ter'adu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi litajarrudihi minan nasbi wal minan nas jaz wal minan jazmi minan nasibi minan nasibi wal jazmi wal jazi. wal jazmi Wa alamatu wa raf'i alamatu raf'ihi ad-dhammatu. as-sama'u As-sama'u fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. wa tabraqu Wa tabraqu al-wawu harfun 'athfin. harfu Tabraqu harfu 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 'athfin. Naam. Tabraqu fi'lun mudhari'un ma'tufun ala tar'adu marfu'un. marfu'un bid-dhammati. Di sini wawunya waw ataf Naam, Zak. menunjukkan kesamaan hukum antara tabraku dan As- eh, tar Tar'adu. aradu, sama-sama marfu ya kan, Naam. ini kan kesamaan hukum. Sekarang bau ma'iyah, wawul ma'iyyati وواو المعية لا تفيد اشتراك ما
qablaha. qablaha wa ma ba'daha fil hukmi. Adapun wawu ma'iyah Adapun waw ma'iyah tidak menunjukkan persamaan apa yang antara sebelumnya hmm, dan apa yang sesudahnya pada enggak. hukumnya. Ini hukum i'rabnya beda. Bal tadullu Bal tadullu alal musahabati tuh. musahabati Akan tapi kami menunjukkan akan tetapi menunjukkan ke kebersamaan. bersamaan saja wawu ma'iyah dari ma'a, ya kan? Ma'a kan bersama. Nah, Wal ismu ba'daha wal ismu ba'daha yakunu mansuban daiman. Dan isim isim lepas wawu ma'iyah setel- setelah waw ma'iyah selalu dalam bentuk mansub ala annahu ala annahu maf'ulun ma'ah. hmm, Dan dengan dasar dia sebagai sebagai maf'ulun ma'ah. maf'ul ma'ah, dan kita lewati itu maf'ul ma'ah. Contohnya wawu ma'iyah hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun wa ghurub asy-syamsi. Muhammad hadir bersama gitu. Muhammad hadir bersama terbitnya matahari. Ah, ini bersamaan dengan waktu gitu Nah, terbitnya terbitnya matahari. matahari. Di sini wawunya wawu Wa ma'iyah. umayyah. Nggak mungkin dia menjadi wawu ataf. Nggak sama kan? Nah, Nah, di sini wawunya wawu ma'iyah. Hanya menunjukkan kebersamaan bersamaan waktu berpapasan dengan terbitnya terbitnya matahari. hari. Tidak menunjukkan hukum yang sama. Hadara fi'lun madin حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Muhammadun. محمد فاعل مرفوع بالضمة. Itu dia. Muhammad sebagai fa'il. Ya kan? نعم. Adapun selepas wawu ma'iyah bukan والغروب الواو واو المعية. marfu dia kan? Guru wa guru ba والغروب al waw الواو واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. guru ba غروب مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. nah itu dia. Dia sebagai maf'ul ma'ah, bukan sebagai ma'tuf kan? نعم. Selalu dia maf'ulun ma'ah, senantiasa dibaca mansub, bukan sebagai ma'tuf, ya kan? نعم. Ini berbeda hukumnya. Wa guru ba mudhafun غروب مضاف. الشمس غروب mudhaf الشمس مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة. akhirnya. 18 Abu Ibrahim. Takhasama Ahmadu. تخاصم أحمد وحسن. Ahmad dan Hasan saling تخاصم saling bertengkar. saling bertengkar. Oh, ini mau apa ini? واو عطف. Ataf. Pasti kan? Oh, ataf. Menunjukkan kesamaan antara apa yang sebelumnya dan dan sesudah. sudahnya. Oh, ataf dia. Itu bedanya. Ibrahim. Bisa bedakan ya? Insyaallah Zat. Syukran. Barakallahu fiik. Afwan Zat. Barakallah. Abu Azmi. Mal farqu. Mal farqu baina wawil atfi wa wawil ma'iyati.
Apa perbedaan? Apa perbedaan? Oh, apa perbedaan antara waw atop dan waw ma'iyah? Waw atop artinya Dan waw ma'iyah bersama. Waw atfi Wawul atfi tufidu istiroka ma qoblaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima. waw atop Waw atop menunjukkan kesamaan sebelum dan sesudah pada hukum yang sama. pada hukum yang Wal ismu ba'daha yakunu tabi'an lima qoblahu fi i'robihi. dan Isim setelahnya mengikuti mengikuti dari yang sebelumnya pada i'rob. Wawul ma'iyati la tufidu. Contohnya ini. Abu Azmi. Hada syajaru khawhi wal inabi. Ini pohon. Ini pohon buah persik dan anggur. Di sini waw apa? Waw atop. Menunjukkan kesamaan hukum, kan? Nah, menunjukkan sama pohon. Ya, Syajaru ini. Nah. Wa inabu al-wawu harfu atfi. Al-inabu ma'tufun ala khawhi wa ma'tufun ala majrurun wa alamatu jari al-kasratu. Sama-sama kan? Sama antara inab dan khawf. Hukumnya sama. Wawul ma'iyati la tupidu istiroka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi. Waw ma'iyah kan? Waw ma'iyah menunjukkan tidak menunjukkan kesamaan sebelum dan sesudah pada hukum. Enggak sama. Bal tadulu ala musohabati akan tetapi menunjukkan atas bersamaan. Wal ismu ba'daha yakunu mansuban daiman. Dan isim setelahnya mansub selamanya. Hukumnya mansub. Ala annahu maf'ulun ma'ah. Sebagai maf'ulun ma'ah. Contohnya sirtu wa tulu asyamsi. Saya berjalan terbitnya matahari. Ketika terbit matahari. Di sini waw apa? Umayyah. Tidak menunjukkan kesan. Sirtu fi'lun wa fa'ilun. Sir fi'lun madin mabniun ala sukuni la litisolihi bi ta'il mutaharikati la mahala lahu minal i'rab. Wa ta'u mutaharikati domirun mutasilun mabniun ala dhami fi mahali raf'in fa'ilun. Wa tulu'a al-wawul ma'iyah harfun mabniun alal fathi la mahala lahu minal i'rabi. Tulu'a maf'ulun ma'ah mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Tulu'a mudhafun
Asy-syamsi. Asamsi mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jari al kasratu. Itu dihafal. Tidak menunjukkan kesamaan hukum, Nah, Ustaz. hanya menunjukkan kebersamaan. Bersamaan saja. Ini berpapasan. Saya berjalan berpapasan dengan terbitnya dulu ada. Maksud kan? Nah, Ustaz. Nantiasa sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Nih. Fi Abu Zaid mal farqu. Abu Zaid hadir. Simak beliau. Akhi Abu Zaid. Mal farqu. ما الفرق بين واو العطف وواو المائية؟ Apa perbedaan? Apakah perbedaan di antara wawu ataf dan wawu ma'iyah? Atau maksudnya apa? Dan. Maknanya dan. Wawu ma'iyah Bersamaan. Wawul atfi واو العطف تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في نسبة الحكم إليهما، والاسم بعدها يكون تابعا لما قبله في إعرابه. وواو المائية وواو عطف menunjukkan اشتراك. Kesamaan. Ishtirak. Nah. Berserikatnya gitu, bersama atau kesamaan apa yang sebelumnya dengan apa yang selepasnya pada hukum keduanya. Dan isim selepas wawu ataf sebagai ikut tabi'an pengikut. Contohnya kayak Abu Zaid wawu ataf ini. Nadijal khawfu. Nadijal khawfu wal 'inabu. Buah persik dan buah anggur itu telah masak. Wawunya mau apa di sini? Wawu ataf. Menunjukkan kesamaan hukum kan? Nah. Antara khawf dan inab sama-sama telah masak. Nah. Wawu ataf. Nadijal fi'lan madin. فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الخوف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. العنب معطوف على الخوخ والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. Iya, sama-sama marfu kan? Nah. Al-khawfu wal inabu sama marfu. Atau sama-sama majrur. Hadza syajaru khawfi. هذا شجر الخوخ والعنب. Ini pohon buah persik dan pohon anggur. Ini mau apa? Ataf. Ataf, nah, sama-sama majrur. Wal inabi al waw harfu atfin. Wal inabi wal waw harfu atfin al inabu. Al inabi ma'tufun ala al khawkhi wal ma'tufu ala al majruri majrurun wa alamatu jarhi al kasratu. Sama-sama kasrah hukumnya kan? Nah. Menunjukkan kesamaan hukum antara keduanya. Nah, sekarang wawul ma'iyyati. Wawul ma'iyyati la tufidu ishtirak ma qablaha wa ba'daha bil hukmi bal tadullu ala al musahabati wal ismu ba'daha yakunu mansuban daiman ala annahu maf'ulun ma'ahu. Dan wawu ma'iyyah tidak menunjukkan kesamaan. Mau ia tidak menunjukkan kesamaan apa yang sebelumnya dan selepasnya pada hukum, bahkan ia menunjukkan kesamaan saja, kebersamaan. Dan isim selepasnya merupakan berada dalam keadaan mansub, sentiasa berada dalam keadaan mansub karena ia merupakan maf'ulun bersama dengan
Maf'ul Ya. ma'ah maksudnya. Maf'ul ma'ah. Oh, maf'ul ma'ah. Nah. Contohnya hadara Muhammadun. Hadara Muhammadun urus syams. Maksudnya apa ini? Muhammad hadir Muhammad hadir dan bersamaan itu apa nama? Matahari tenggelam. terbit. Gurub. Terbit, afwan. Gurub, gurub tenggelam betul. Terbenam. Terbenam. Terbenam atau Terbenam. terbenam. Muhammad hadir bersamaan dengan waktu Sama terbenamnya waktu matahari. terbenam itu. Tadi koreksi ya, Ana bilang terbit ya. Yang betul terbenam. Sama nggak antara Guruba dan Muhammad? Tak. Beza kan? Nah. Di sini berarti wawunya waw Oh, al-ma'iyah. ya hadara fi'l madin. حضر فعل الماضي المبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد الفاعل. محمد الفاعل مرفوع بالضمة وغروب الواو واو المعية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. غروب مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. غروب مضاف الشمس مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة. Ya. Gurubah maf'ul ma'ah ya. Bukan ma'tuf kan? Ma'tuf tapi maf'ulun ma'ah mansub daiman. Itu kan boleh paham ya? Abu Zaid? Insyaallah. Barakallahu fiik. Allah يبارك. Akhi Asraf wawul atfi. Wawul atfi, wawul ma'iyati. Oh, ataf dan waw ma'iyah. al-amthilatu. Al-amthilatu sirtu wa tulu'u al-fajri. Saya berjalan. Saya berjalan bersama terbitnya fajar. Terbitnya fajar. Tulu' terbit. Isnan. Hadara Muhammadun wa ghura wa ghura wa ghurab syamsi wa ghurub syamsi. Banyak silap itu. Muhammad hadir. Muhammad hadir bersama dengan terbenamnya matahari. Di sini wawunya waw apa ini? Ma'iyati. Ma'iyah, bukan waw ataf. Beza hukumnya kan? Ya Ustaz. Alasa. Takhasama Ahmadu wa Hasanun. Ahmad dan Hasan bertengkar. Ahmad dan Hasan bertengkar. Arba'ah. Ishtaraka Mahmudun wa Najibun. Mahmud dan Najib bersekutu. Berserikat. Berserikat. Bersekutu. Wawunya waw apa ini? Ataf. Waw ataf. Menunjukkan kesamaan hukum kan? Ustaz. Sama-sama marfu antara isim sebelum dan selepasnya sama-sama marfu. Wawunya waw ataf. Khamsah. Safara Ibrahimu wa Khalidun wa Khalidan. Ibrahim bersama Khalid atau Khalidan bersafar. Ibrahim dan Khalid telah bersafar. Di sini bisa dibaca mansub, bisa dibaca marfu. Sittah. Nama tiflu wal murdi'u awal murdi'a. Bayi itu tidur. Bayi itu tidur. Murdi'u. Murdi, ibu susu. Oh, ibu susu besar dan ibu susu atau bersama, maknanya di sini bisa dan atau bersama. Bisa maknanya dua. Di sini bisa maknanya dua, waw ataf atau waw ma'iyati. Ma'iyah. Nah, dimungkinkan itu. Kita baca i'rabnya ya. Tadi ini.
khalidan. Nah, bisa keduanya. Safara Ibrahimu wa Safara Khalid. Ibrahimu wa Khalidun aw wa Khalidan. Wawunya wawu apa ini? Uh, wawul Yang pertama wawu ataf ataf, yang kedua ma'iyati. ma'iyah. Kalau dibaca mansub khalidan berarti Ma'iyah. ma'iyah. Ini memungkinkan. Ini yang dibaca marfu nih. Wa khalidun Wa al-waw. Khalidun al-wawu harfun atfin Hmm. mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Khalidun Khalidun ma'tufun 'ala Ibrahimu wal ma'tufu 'ala al-marfu'un marfu'in wa alamatu raf'i. wa 'alamatu raf'i dhammatu. Atau al-waw waw ma'iyah. Al-wawu wawul ma'iyah. Hmm. Harfun Harfu mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. khalidan. Khalidan maf'ulun ma'ahu mansubun wa Hmm. alamatu nasbihi al-fathatu. Hmm. Di sini boleh wawunya bermakna dua tuh. Dimungkinkan. Ya kan? Jika bisa disebut wa'ataf, maka tidak wajib dirafa. Maka wawu boleh disebut wa'ataf dan boleh disebut juga wawu ma'iyah. Ya, Ya, boleh ya. insyaallah Ustaz. Nah. Syukran. Poin. Akhi Asraf. Abu Ibrahim. Nah, Wawu. Ustaz. Wawul atfi wa wawul ma'iyati. Amthilah. Al-amthilatu sirtu wa tulu' al-fajri. Nah. حضر محمد وغروب الشمس. Muhammadun. حضر محمد وغروب الشمس. Sini wawunya wawu. واو معية. Bisa nggak wawu ataf dia? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Ada penghalangnya dia. Nggak bisa sebagai wawu ataf. Nah, Ustaz. Anasa. تخاصم أحمد وحسن. اشترك محمود ونجيب. Di sini wawunya wawu. واو عطف. Wawu ataf. Menunjukkan kesamaan hukum. Samaran hukumnya. Khamsah. سافر إبراهيم وخالد أو وخالدا. Sid. نام الطفل والمرضع أو والمرضعة. Wawu pertama. Wa khalidun. واو عطف. Wa khalidan. Au. واو معية. Ma'iyah. Bisa ini. Ya. Bisa, nah. Ini idza sahal atfu, apabila wawunya bisa disebut wawu ataf, maka boleh juga wawunya disebut wawu ma'iyah. Seperti ini, nama tiflu wal murdi'u awil murdi'ah. Baik itu tidur bersama ibu susuan. Itu maksudnya benar. Maka boleh keduanya. Syukran, Ibrahim. Abu Azmi wawul atfi. Wawul atfi wa wawul ma'iyah. Al-amthilatu. Amsilatu sirtu wa tulu'al fajri. Isnain. Hadara Muhammadun wa ghurubas syamsi. Di sini bisa nggak? Wawunya sebagai wawu.
Oh, atau bisa nggak? Tidak bisa. Bisa kan? Tidak bisa. Ada kehalang. Ini pasti ini sebagai Waw atau wow. waw ma'iyah. Oh, ma'iyah. Pasti. Nggak bisa sebagai oh, atau Salasa takhosama Ahmadu wa Hasanu. Arba'ah istaroka Mahmudun wa Najibun. Sini wawnya Waw atof atau menunjukkan menunjukkan sama hukum. khamsah Hamsah safaru Ibrahimu wa Khalidun wa Khalidan. Sitah nama tiflu wal maradi'u wal maradi'a murdi'ah. murdi'a. Di sini wawnya ada dua maknanya. Nah, Bisa bisa waw atop dan juga bisa waw ma'iyah. maknanya benar. Syukran. Wa Azmi. Ya, Abu Zaid. Padahal واو العطف وواو المعية. الأمثلة سرت وطلوع الفجر. ثاني اثنان حضر محمد وغروب الشمس. Di sini wawnya pasti sebagai مa'iyah. Nggak boleh dia sebagai عطف. atau ya ta'ayyan pasti dia sebagai waw ma'iyah. Yap. Karena nggak bisa pekerjaan sirtu bersama tulu al-fajri, nggak mungkin kan? نعم. ثلاثة تخاصم أحمد وحسن. وحسنا. اشترك محمود ونجيب. Ini udah pasti wawunya waw العطف. atof. Nah, karena selepas waw atof itu fiilnya dari keduanya. نعم. Fiilnya terjadi dari keduanya, ya kan? نعم. Dari kedua-duanya saling. Khamsah سافر إبراهيم وخالد أو خالدا. ستة نام الطفل والمرضئ أو المرضئة. Nah, di sini wawunya boleh waw atof atau boleh juga dan waw ma'iyah. Nah, kita baca al-bahthu ya. Al-bahthu fi Abu Zaid. البحث تأمل المثالين الأولين من الأمثلة المتقدمة تجد أن الاسم الذي بعد الواو فيهما منصوب غير تابع لما قبله في الإعراب. Perhatikan dua contoh terawal dari contoh yang telah lepas, maka kamu mendapati bahwasanya isim yang berada selepas waw kedua pada keduanya dibaca mansub bukan sebagai tabi kepada apa yang sebelumnya. Nggak bisa kan? Jadi nggak bisa di dalam hukum i'rab. Nggak bisa tulu mengikuti sirtu, nggak bisa kan? Berbeza kan? Nggak bisa sebagai tabi dia. Fama sababu dzalik?
Apakah sebab yang demikian itu? Hmm. Alaysat al-wawu huna wawal atfi? Bukankah waw di sini waw ataf? Na'am, al-wawu huna ghairu atifatin. Benar, waw di sini, iya, waw di sini bukan waw ataf. لأن العاطفة تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه والمعطوف عليه Ma'tufu. لأن العاطفة تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في نسبة الحكم إليهما كما تقدم. Oke. لأن العاطفة تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف مجرور. نعم. لأن العاطفة تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في نسبة الحكم إليهما كما تقدم. Karena قراءة طف menuntut kesamaan maktuf dan maktuf alaih pada nisbah hukumnya keduanya seperti mana yang telah lalu. Wal ishtiraku huna ghairu mawjudin. Dan kesamaan hukum di sini persamaan hukum di sini tidak ada. Li'anna sayra na'am. la لا يمكن أن يصدر من طلوع الفجر. karena berjalan itu tidak mungkin terbit muncul dari terbitnya fajar. Mungkin, tidak memungkinkan. Wal hudura la tasihhu nisbatuhu ila al-ghurub, dan kehadiran dan hudur tidak dibenarkan penisbatan hukumnya sama dengan gurub. Ini nggak bisa sama. Nah. Wa idza lam takun hadhihi al-waw 'atifatan famada takunu idzan? Jika waw ini bukan waw ataf, maka apakah ia? Inna law tadabbarna ma'na al-mithalaini lawajadna al-wawa bima'na ma'a fi kullin minhuma. Sesungguhnya jika kita memperhatikan makna dua contoh tersebut, maka kita mendapati waw tersebut bermakna ma'a pada setiap dari keduanya. Fahiya wawun tufidu musahabata wal ma'iyyata. Maka waw tersebut menunjukkan musahabah dan ma'iyyah, kebersamaan dan kebersertaan. Walismu ba'daha yakunu mansuban da'iman ala annahu maf'ulun ma'ahu. Dan isim yang berada selepasnya berada dalam keadaan mansub, senantiasa berada dalam keadaan mansub kerana ia merupakan maf'ulun ma'ahu. وإذا تأملت المثالين الثانيين وجدت هناك اشتراكا في الحكم بين الاسم الذي بعد الواو والاسم الذي قبلها. Dan jika kamu memperhatikan dua contoh yang kedua, maka kamu mendapati di sana adanya kebersamaan pada hukum di antara isim yang berada selepas waw dan isim yang berada sebelum waw. Takhasama kan? Contohnya tadi kan? Kebersamaan hukum antara Ahmad dan Hasan bersama-sama saling bertengkar kan? Sama-sama hukumnya. Berarti disebut waw ataf di sini. ووجدت ثاني الاسمين تابعا لأولهما في إعرابه. Dan kamu mendapati kedua dari isim tersebut mengikuti kedua-duanya, mengikuti yang pertama darinya pada sudut i'rabnya. Betul. Fal waw allati bainahuma idzan hiya waw al-'athfi al-ma'rufati lak. Dan waw
maka waw tersebut yang berada di antara keduanya, oleh itu ia merupakan waw ataf yang ma'ruf pada kamu, Nah, telah diketahui olehmu. yang telah diketahui oleh. La yumkin. ولا يمكن أن تكون الواو المائية لأن كلا من الفعلين تخاصم واشتراك Washtaraka. Washtaraka. واشتراك لا يمكن صدوره من واحد. Hmm. Kerana Tidak mungkin wawunya sebagai tidak mungkin wawunya merupakan waw ma'iyah, kerana kedua-duanya dari fi'il tersebut takhasama dan ishtaraka tidak mungkin terbit dari seorang. Nah, jadi dua-duanya yang melakukan pertengkaran kan? Nah, Mungkin seorang. Jadi dia pasti wawunya waw waw ma'iyah. bukan Waw ataf. ataf. Karena kedua-duanya saling bermusuhan, saling bersekutu kan? Nah, Nggak mungkin salah satunya kan? nah, Ya. Udah pasti sebagai waw ataf. Waw ataf. Bukan waw ma'iyah. nah, Jadi nggak bisa takhos sama Ahmadu wa Hasanan. nah, Nggak boleh. Dan udah pasti dia. Karena yang bermusuhan kedua-duanya kan? nah, Saling fiilnya terjadi antara kedua-duanya. nah, Bukan salah satunya. nah. Bal labudda بل لابد من صدوره من متعدد muta'addidin min muta'addidin. Hmm. Bahkan haruslah ia mesti terbit dari arah. dari orang yang lebih dari satu. Nah, Lebih dari satu. Min muta'addid yang berbilang. Adat. Labudda min suduri muta'addid. Lebih dari satu. فلو Jadi كانت الواو نعم walau فلو كانت الواو للمائية لكان معنى ذلك أن الفعل الذي لا يصدر إلا من متعدد صادر من واحد وهذا غير مقبول. sekiranya wawunya disebut ma'iyah, Sekiranya waw tersebut untuk ma'iyah, maka sudah tentulah makna tersebut bahwasanya fi'il yang tidak muncul kecuali dari berbilang dari satu orang. orang, ia muncul dari seorang, dan ini tidak masuk akal. Masuk akal. Jadi yang bertukar hanya Ahmad saja itu nggak masuk akal. Nah, Ya kan? Nggak mungkin. Itu sudah pasti dia wawu ma'iyah. Karena wawu sudah pasti dia wawu ataf ya. Sudah pasti dia wawu ataf bukan wawu ma'iyah. Karena wawu ma'iyah muncul hanya dari satu orang. nah. وإذا تدبرت وإذا تدبرت المثالين الأخيرين وجدت الفعل في كل منهما يصح أن يكون واقعا من الشخصين معا. Jika kamu memperhatikan dua contoh yang terakhir, maka kamu mendapati fi'il pada setiap dari keduanya boleh untuk terletak, boleh untuk terjadi dari dua individu bersama. Secara bersamaan, dua-duanya. Fi'ilnya muncul dari kedua-duanya. Ya, ini contoh yang terakhir. Safara Ibrahim Khalidun. Siapa yang bersafar? Ibrahim Khalid. Itu dua-duanya. Berarti wawunya wawu ataf. Seperti itu. Kama yasihu an yakuna waqi'. Kama yasihu an yakuna waqi'an min awwalihima bimusahabati tsani. Begitu juga boleh untuk ia terjadi dari kedua darinya terjadi dari yang awal darinya dengan disertai dengan yang kedua. Disertai. Jadi fiilnya terjadi dari orang yang pertama, ya, bersama sebenarnya. Ini
Kalau seperti itu seperti ini. Ini. Safara Ibrahim Safara Ibrahim wa Khalidan. wa Khalidan. Siapa yang bersafar di sini? Khalid. Sebenarnya Khalid, namun disertai Ibrahim. betul. Namun disertai Khalid. Khalid, hampir sama saja kan? Nah. Sama. Jadi boleh di sini wawunya waw atau waw ma'iyah. Karena fiilnya boleh terjadi dari Khalid dari Ibrahim saja. Khalid hanya menyertainya. Tidak safar secara hakiki. Jadi yang hakikat sebenarnya safar adalah Ibrahim. Kalau wawunya waw ma'iyah. Kemudian وعلى الوجه الأول وعلى الوجه الأول تكون الواو عاطفة فالاسم الثاني مرفوعا بالتبعية وعلى الثاني تكون الواو للمائية والاسم الثاني منصوبا على أنه مفعول معه. atas dasar yang pertama Atas dasar yang pertama wawunya sebagai wawunya sebagai ataf waw ataf dan isim keduanya sebagai berada dalam keadaan marfu sebagai tabi mengikuti mengikuti dengan mengikutinya dan atas dasar yang kedua itu wawunya merupakan untuk ma'iyah dan isim kedua mansub kerana ia merupakan maf'ulun ma'hu. Ini dia makna lebih jelas mungkin. Nama tiflu wal murdi'a. Nah, Wal murdi'a wawunya waw ma'iyah, yang tidur hanya siapa? Yang terjadi hanya tiflu saja kan, wal murdi hanya menyertai saja kan, tidak tidur dia. Nah. Tapi kalau takhasama ini kedua-duanya melakukan pertengkaran kan? Nah. Nggak mungkin waw ma'iyah, dia pasti waw ataf. Atau boleh sampai sini? Insyaallah. Boleh ya. Al-qawaidu القواعد واو العطف تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها بنسبة الحكم إليهما والاسم بعدها يكون تابعا لما قبله في إعرابه. Waw ataf menunjukkan perkongsian di atas apa sebelumnya dan apa yang selepasnya pada nisbah hukum kedua-duanya. Dan isim selepasnya mengikuti apa yang sebelumnya pada hukum pada sudut i'rab. واو المعية لا تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم بل تدل على مصاحبة والاسم بعدها يكون منصوبا دائما على أنه مفعول معه. Waw ma'iyah tidak menunjukkan perkongsian apa yang sebelumnya dan apa yang selepasnya pada hukum, bahkan yang menunjukkan kebersamaan dan isim yang selepasnya berada dalam keadaan mansub senantiasa sebagai atas dasar ia merupakan maf'ulun ma'hu. Ya, تتعين الواو للمائية إذا كان هناك مانع من العطف. Maka telah pastilah wawunya sebagai ma'iyah. Wawu sebagai ma'iyah telah pasti jika di sana adanya penghalang daripada ataf. Nggak mungkin dia sebagai waw ataf nih. Contoh pertama ada penghalangnya kan. Hadara Muhammadun guru basyamsi. Wawunya nggak mungkin sebagai waw ma'iyah, sebagai waw ataf. Ya pasti sebagai waw ma'iyah. Karena yang hadir Muhammad apa guru basyamsi? Muhammad saja kan? Nah. Dari satu orang saja nggak mungkin berubah. Jadi pasti dia wawunya waw ma'iyah. Karena ada penghalangnya, mane. Kemudian تعين واو العطف بعد ما لا يتأتى وقوعه إلا من متعدد. Telah pasti wawunya sebagai waw ataf. Telah pasti wawunya sebagai ataf, sebagai waw ataf selepas pekerjaan yang tidak bisa terjadi kecuali dari berbilang orangnya tidak hanya satu saja.
Jadi pasti itu. Seperti ini. Yang nomor 3 kan. Wawunya wawu atof di sini. Takhasama Ahmadu wa Hasan. Nah, Siapa yang sering bertengkar di sini? Ahmad Hasan. Dua-duanya kan? Nah, Nggak mungkin dari salah satunya. Karena takhasama menunjukkan dua orang yang bertengkar. Nggak mungkin satu. Berarti pasti dia wawunya wawu Ataf. atof. Idza sahha al-atfu إذا صح العطف ولم يجب جاز أن تكون الواو للعطف أو تكون للمائية وأن تكون للمائية. jika dibolehkan ataf Jika dibolehkan ataf maka tidak wajib membolehkan walam yajib maka dan dia tidak wajib sebagai wawu atof, maka dan dia boleh wawunya sebagai ma'iyah. ma'iyah juga. Seperti nomor terakhir kan? Karena fiilnya boleh untuk satu atau dua orang di sini. Nama tiflu wal murdiu. Kalau wal murdiu yang tidur siapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau wal murdi'a yang tidur hanya Tifl. tifl saja. Boleh paham ya? InsyaAllah. Barakallahu fiik. Kita baca balik ya. Tanpa diartikan. نعم. Al-bahsu البحث تأمل المثالين الأولين من الأمثلة المتقدمة تجد أن الاسم الذي بعد الواو فيهما منصوب غير تابع لما قبله في الإعراب. فما السبب في ذلك؟ أليست الواو هنا واو العطف؟ نعم، والواو هنا غير عاطفة لأن العاطفة تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في نسبة الحكم إليهما كما تقدم، والاشتراك هنا غير موجود لأن السير لا يمكن أن يصدر من طلوع الفجر، والهدور لا تصح نسبته إلى الغروب. وإذا لم تكن هذه الواو عاطفة فماذا تكون إذن؟ إن لو تدبرنا معنى المثالين لوجدنا الواو بمعنى مع في كل منهما، فهي واو تفيد مصاحبة. نعم sahabata نعم، فهي واو تفيد المصاحبة والمائية، والاسم بعدها يكون منصوبا دائما على أنه مفعول معه. وإذا تأملت المثالين الثانيين وجدت هناك اشتراكا في الحكم بين الاسم الذي بعد الواو والاسم الذي قبلها، ووجدت ثاني الاسمين اسمين تابعا لأولهما في إعرابه، وواو التي بينهما إذن هي واو العطف معروفة لك، ولا يمكن أن تكون واو المعية لأن كلا من الفعلين تخاصم واشتراك لا يمكن صدوره من واحد، بل لا بد من صدوره من متعدد. فلو كانت الواو للمعية لكان معنى ذلك أن الفعل الذي لا يصدر إلا من متعدد صادر من واحد، وهذا غير معقول. وإذا تدبرت المثالين الأخيرين وجدت الفعل في كل منهما يصح أن يكون واقعا من الشخصين معا، كما يصح أن يكون واقعا من أولهما بمصاحبة الثاني. وعلى الوجه الأول تكون الواو عاطفة والاسم الثاني مرفوعا بالتبعية. نعم. وعلى الثاني تكون الواو للمائية والاسم الثاني منصوبا على أنه مفعول معه. القواعد: واو العطف تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في نسبة الحكم إليهما، والاسم بعدها يكون تابعا لما قبله في إعرابه. واو المعية لا تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم، بل تدل على مصاحبته، والاسم بعدها يكون منصوبا دائما على أنه مفعول معه. تتعين الواو للمائية إذا كان هناك مانع من العطف، تتعين الواو للعطف بعد ما لا يتأتى وقوعه إلا من متعدد. إذا صح العطف ولم يجب جاز أن تكون الواو للعطف وأن تكون للمائية. Syukran akhi Abu Zaid, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Akhi Asraf al-bahsu langsung. البحث تأمل مثلين الأولين Misalnya ini مثالين الأولين من الأمثلة minal amthilati المتقدمة mutaqaddimati تجد أن الاسم الذي بعد ada anna أن termasuk الاسم الذي بعد الواو فيهما منصوب غير تابع لما قلبه في الإعراب. kama sababu
فما السبب في ذلك؟ أليست الواو هنا وواو العطف؟ نعم. نعم، الواو هنا غير عاطفة، لأن العاطفة تقتضي لأن العاطفة تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في نسبة الحكم إليهما كما تقدم. والاشتراك هنا غير atau غير موجود غير موجود، لأن السير لا لأن يبدأ السير لأن السير لا يمكن أن يصدر من طلوع من الفجر من طلوع الفجر، والحضور والحضور لا تصح نسبة إلى الغروب. وإذا لم تكن هذه الواو عاطفة فماذا عاطفتي فماذا تكون إذن؟ إنا لو تدبرنا معنى المثالين لو جدنا الواو بمعنى مع في كل منهما، فهي واو تفيد المصاحبة والمعية مصاحبة والمعية، والاسم بعدها يكون منصوبا دائما على أنه مفعول معه. إذا تأملت مثالين الثانيين وجدت هناك اشتراكا في الحكم بين اسم الذي بعد الواو والاسم الذي قبلها، ووجدت ثاني الاسمين تابعا لأولهما في إعرابه، فالواو التي بينهما إذن هي واو العطف المعروفة لك، ولا يمكن أن تكون واو المعية، لأن كلا من الفعلين تخاصم واشترك، لا يمكن صدوره من واحد بل لا بد من صدوره من متعدي فلو متعد فلو كانت الواو للمعية لكان معنى ذلك أن الفعل الذي لا يصدر إلا من متعد صادر من واحد، وهذا غير معقول غير معقول. وإذا تدبرت المثالين الآخرين وجدت الفعل في كل منهما يصح أن يكون واقعا من الشخصين معا، كما يصح أن يكون واقعا من أولهما بمصاحبة الثاني. وعلى الوجه الأول تكون الواو عاطفة، والاسم الثاني مرفوعا بتبعيته، وعلى الثاني تكون الواو للمعية والاسم الثاني منصوبا على أنه مفعول معه. القواعد: واو العطف تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في نسبة الحكم إليهما، والاسم بعدها يكون تابعا لما قبله في إعرابه.
Wawul ma'iyyati. واو المعية لا تفيد اشتراك ما قبلها وما بعدها في الحكم بل تدل على مصاحبته والاسم بعدها يكون منصوبا دائما على أنه مفعول معه تتعين تتعين الواو للمعية إذا كان هناك مانع من العطف تتعين الواو للعطف بعدما لا يأتي وقوعه إلا من متعدد إذا صح العطف ولم يجب جاز أن تكون الواو للعطف وأن تكون. وأن تكون للمعية. شكرا يا أسرف. أبو إبراهيم البحث منصوب. تفضل. Abu Ibrahim ada? Izin simak Ustaznya dalam perjalanan Ustaz. Tafadhal. Abu Azmi. Nah, Ustaz. Ta'amalil misalaini al-awalaini minal amsilati mutaqaddimati tajidu annal isma alladhi ba'da wawi fihima mansuban ghairu tabi'in lima qablahu fil i'rabi fama sababu bidzalik alaysat al-wawu huna wawul atfi. Naam, al-wawu huna ghairu atifatun. Ghairi atifatin, Ustaz. Li'anna al-atifata taqtadi istaroka ma'tufi wal ma'tufi alaihi fi nisbatil hukmi ilaihima kama taqaddama wal istiraku huna ghairu mawjudin li'ana sira la yakunu ana yasdaru minat tulu'il fajri yasduru min tulu'il fajri wal hadura wal huduru la tasihu wal hudura la tasihu nisbatun ilal gurubi nisbatuhu ilal gurubi wa idza lam yakun hadhil wawi atifatan famada takunu idzan inna law tadabarna ma'na misalaini lawajadna wawa bi makna ma'a fi kullin minhuma fahiya wawu tufidu musahibatu fahiya wawun tufidu musahibata musahabata wal ma'iyata wal ismu ba'daha yakunu mansuban daiman ala anahu maf'ulun ma'hu wa idza ta'amata misalaini
asani asaniyaini wajad wajadta wajadta hunaka istarokan fil hukmi bain Istirahat. istirokan fil hukmi bainal ismi alladhi ba'da wawi wal ismi alladhi qablaha. Wajadta sanil ismaini tabi'an wa awlahuma Li awwali li awwalihima li awalihima fi i'rabihi wal wawu allati bainahuma idan hiya wawul adfi al ma'rufati laka fatul wala yakunu ana takuna wawul ma'iyata wawul ma'iyati li'anna kulan minal fi'laini takhasama wa istaraka la yakunu suduruhu la yumkinu suduruhu min wahidin balla buda min sudurihi min muta'addidin. Kalau kanat al-wawu lil ma'iyati lakana ma'na zalika annal fi'la alladhi la yasduru illa min muta'addidin sadirun min wahidin wa hadha ghairu maf'ulun wa hadha ghairu maf'ulin ma'kulin wa weda tadabarta misalaini al akhiraini wajadta fi'la man fi kullin minhuma yasihu an yakuna waqi'an minas sahsaini ma'an kama yasihu an yakunu waqi'an min awalihima bi musahabati sani wa ala wajhil awali takunul wawu atifatan wal ismu sani marfu'an li tabaiyati alasani takunul wawu lil ma'iyati wal ismu sani mansuban ala anahu maf'ulun ma'ahu. Al-qawaidu wawul atfi tufidu istiraka ma qablaha wa ma ba'daha fi nisbatil hukmi ilaihima wal ismu ba'daha yakunu tabi'an lima qablahu fi i'rabihi. wawul ma'iyati la tufidu istaraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi bal istaraka ya bukan istara istiraka dari madiyah istaraka yastariku istiraka itu masdar. Wawul ma'iyati la tufidu istiraka ma qablaha wa ma ba'daha fil hukmi bal tadulu ala musahabati wal ismu ba'daha takunu mansuban daiman ala annahu maf'ulun ma'ahu tataba'ayyanul wawu tata'ayyanu
tata'ayyanul wawu lil ma'iyati idza kana hunaka mani'un minal atfi. Tata'ayyanul wawu lil atfi ba'da ma la yata la yata'atta wuqu'uhu ila man muta'addidin. Idza sahal atfu wa lam yajib jaza an takuna al-wawu lil atfi wa an takuna lil ma'iyati. Syukran Azmi, barakallahu fiik. Sampai sini dulu kita. Jumpa lagi di bulan Ramadan. Insyaallah. Ada tarawih ya. Nah, insyaallah. Tarawih. Insyaallah. Ya, Asraf. Ya. Ramadan ba'da tarawih. Ya, Ustaz. Allah. Abu Zaid juga boleh. Insyaallah. Abu Azmi juga ya. Nah, insyaallah. Kan? Sampaikan kita bulan Ramadan dimudahkan dalam menjalankan kita dan qiyamul lail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Ya, Jazakumullah. ya.